Il est 13 heures, comme convenu, on peut commencer ce deuxième acte de la conférence de presse d'avant-match de cette première journée ici au stade de la réunification. Nous avons été avec l'équipe du Togo tout à l'heure pour la première phase, l'équipe du Maroc qui reçoit, donc tient sa conférence de presse en la présence de son entraîneur Lucène Amouta et de son vice-capitaine Jabran Yahya. Donc vous connaissez le principe. Vous demandez la parole, vous déclinez votre identité et l'organe pour lequel vous travaillez. Avant de poser votre question, nous avons une demi-heure à passer ensemble si vous le souhaitez. Voilà qui pose la première question. Merci à vous. صحيح أنه الحضور ديالنا حنايا كبطل سابق، ولكن حنايا لسنا هنا في الكاميرون للدفاع على اللقب، ولكن للفوز باللقب، لانه حنايا ما كناش حاضرين واحد المجموعه ديال اللاعبين وحنا كطاقم تقني ما كناش حاضرين في النسخه يعني السابقه اللي كانت الظروف ديالها مغايره لهذه الظروف هذه، لانه كانت موجوده في المغرب، التوقيت ديالها ماشي نفس اللاعبين، ماشي نفس الاستعداد، ولكن حنا يعني كمجموعه تقنيين ولا لاعبين حتى حنايا عندنا داك الطموح باش حتى حنايا نربحوا، ولهذا حنا عندنا داك الحافز النفسي والشخصي باش نفوزوا بهاد الجوله هذه، وحنا جايين باش ندافعوا على اول حاجه القيمه ديال الطاقم التقني والقيمه ديال اللاعبين والسمعه اللي خدتها الكره يعني الوطنيه في هذه السنين الاخيره. بدور انا جد محظوظ اللي كنت من واحد الجينيراسيون اللي فاز بالكاس اللي كانت منظمه في المغرب. دابا عندنا كاس اخرى، نوفيل كيف كنقولوا نوفيل جينيراسيون دراري جداد، الاكثريه دراري جداد. حتى انا بدوري ما كيف قلتي ما كنتش واحد العنصر اللي اساسي في المنتخب انذاك، ولكن الحمد لله كنتمنى نكون واحد الجزء مهم دابا ونعطي ديك الاضافه ونعطي ديك واحد الاكسبيريونس اللي كنت دوزتها انا في 2018 نعطيها للدراري اللي معنا دابا ان شاء الله. ويعني خاصنا ضروري نرجعوا بهذا الكاس ان شاء الله، لا سيما عندنا كلشي الظروف كانت متاحه لنا، كنا بيان بريباري بيان اورغانيزي، ما عندناش ان شاء الله علينا الضغط، ماشي علينا الضغط، ولكن كلشي حاسس بالمسؤوليه باش نرجعوا ان شاء الله بهذا الكاس هذا. كيف قلنا كاينين لي ستاف جداد حتى هما خصهم يبينوا الطرافاي ديالهم، دراري جداد حتى هما خصهم يبينوا المكان ديالهم. دونك ان شاء الله اوني بري باش نرجعوا بهذا الكاس ان شاء الله. C'est vrai que nous arrivons du Maroc où il fait un temps très 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 froid, surtout les derniers 10 jours, avec des températures entre parfois -2, -3 et au maximum 7, 6, 7 degrés, avec beaucoup de pluie. Et puis là, on arrive sur un temps qui est avec de la chaleur et surtout de l'humidité. Donc nous n'avons pas des conditions similaires au Maroc, dans toutes les régions du Maroc malheureusement, mais Anna, je crois que ça ne serait pas un grand handicap. C'est vrai que jouer dans un temps, là, dans un climat un petit peu frais, ça aide à s'exprimer mieux physiquement. Et puis ça a de l'impact à faire appliquer les consignes tactiques. Mais là, on va faire. Donc là, je crois que notre motivation personnelle et notre vouloir faire est tellement supérieur que on est dans l'obligation de supporter ce temps humide qu'il fait ici à Douala. Mais j'espère qu'on va bien gérer les moments, surtout les moments difficiles, où il faut un petit peu que ça soit faire beaucoup d'efforts vers l'avant, que ça soit pour mieux défendre et faire les courses qu'il faut pour un petit peu défendre son but. Donc en ce qui concerne les absents, les joueurs absents, mais je crois que comme a été prévu, El Hafidi ne sera pas de la partie demain. Aussi malheureusement Adam Nafati, donc qui a brillé lors des derniers matchs amicaux qu'on avait joués, ne fera pas partie, ne sera pas avec l'effectif, avec les 23 alignés demain. Mais sinon, tous les autres joueurs sont prêts à défendre les couleurs du Maroc. So for sure, we have Al-Kaabi, okay, the top scorer in the last edition.
organized in Morocco. But you know, after more than 2 years, so we are playing in different conditions. So they are not same condition, and they are not same player playing around him. And playing in Morocco is different than playing outside Morocco. Also, the weather can be one of the factors that can maybe influenced, I think, or limited to exprime their technical and tactical aims. But I think that that's where we are working. Our staff, technical, are working that to be more efficient in attack, and I hope that all our strikers, and especially El Kaabi, that to be a top scorer in this edition too.